न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मॉडर्न फर्नीचर कोदली। आसनसोल के सांसद ने दिया इस्तीफा। आसनसोल लोकसभा में 6 महीने के अंदर होंगे उपचुनाव। दिल भारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, है भी। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा, आसनसोल के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान की जरूरत। राजनीतिक लड़ाई भूलकर मिलकर करने होंगे काम। এই শহরটা যদি না থাকে তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি? সব রাজনীতি তো এই অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি করবে? बाबुल के ट्वीट और जितेंद्र की सक्रियता से अटकलों का बाजार गर्म। নিজে জিতেছেন না মোদিজি জিতিয়েছে, দুটো সুন্দর আলাদা হয়ে যাবে। आसनसोल के सांसद सह टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सुप्रियो ने अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए पूर्व पार्टी बीजेपी को आभार प्रकट किया। मंगलवार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी से शुरू किया था। मैं प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा, मेरी पूरी तरह से राजनीतिक छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं तब मुझे सीट नहीं रखनी चाहिए। हाँ, दिल भारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, है भी। क्योंकि पॉलिटिक्स में था नहीं, मेरी शुरुआत बीजेपी से ही हुई थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा बीजेपी के लिए। तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे पे भरोसा रखा था। स्वामी रामदेव जी के बगैर पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री नहीं होती थी अगर वो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। उनको मैं नमन करता हूँ। हरिद्वार में जाके उनको मिलूंगा भी, फ़ोन पे ये बातें होती नहीं हैं। और JP नड्डा साहब को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पॉलिटिक्स मैंने बहुत होल हार्टेडली छोड़ा था। कोई आदमी अगर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेता है तो उसका मतलब नहीं है डिसीजन इमोशनल हो। अगर आप इम्पल्सिवली या हठात कुछ डिसीजन ले तो वो डिसीजन इम्पल्सिव हो, ऐसा भी नहीं है। तो मैं मन से मुझे लगा था कि जो पार्टी के लिए मैंने जीता था सीट, उस पार्टी के लिए अगर मैं उस पार्टी का हिस्सा अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे उस सीट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं, वो उनके अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर है। जिस पार्टी के साथ मैंने जीता था उस पार्टी में अगर नहीं हूँ तो MP पद पकड़ के वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा, आसनसोल मेरे लिए स्पेशल है। आसनसोल की वजह से मैं जो भी मुझे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मिला है वो है, तो वो स्पेशल रहेगा। भले वहाँ पे मेरा FEG बर्न हो, जो हो। बीजेपी में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी से आए हैं, तो इतना कोई हिस्ट्री क्रिएट मैंने नहीं किया। ये भी थोड़ा सा याद रखे तो अच्छी बात। ज्ञात हो कि 2014 में बीजेपी ने आसनसोल से लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था, जिसमें INTT-UC के नेत्री दोला सेन को लगभग 70,000 वोटों से हराकर सांसद चुने गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बाबुल सुप्रियो राज्य के मंत्री भी बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आसनसोल में बाबुल को फिर से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। इस बार अंतर को बड़ा करके लगभग लाखों मत से सीने तरीका मुनमुन सेन को हराकर बाबुल ने जीत हासिल की थी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल के उन्नति के लिए मास्टर प्लान की सख्त जरूरत है। हम सबको राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठकर अपने शहर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हम सब हार कर भी जी लेंगे, किंतु अपना आसनसोल हार गया तो हम सब नहीं बचेंगे। इसलिए लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय आएगा जाएगा। फिलहाल आसनसोल के लोग रहेंगे तभी हम राजनीतिक कर पाएंगे। उक्त बातें मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा। অন্যান্য শহর যেরকম প্ল্যানিং করে তৈরি হচ্ছে সেই শহরগুলোর সমস্যা কম, কিন্তু যেখানে আনপ্ল্যান্ড সিটি থাকে তার সমস্যা অনেক বেশি থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের আসানসোলেও একটা আনপ্ল্যান্ড সিটি, যেহেতু অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল হলো আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে এরিয়া, সেটা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন চেয়েও ইন টার্মস অফ এরিয়া আমরা বলবো। তার সঙ্গে জেলা পরিষদের যে অংশ আছে, অন্যান্য অংশকে যদি আপনি সংযুক্ত করেন তার খুব বড় শহর। রেভিনিউ জেনারেশনের ক্ষেত্রে এই শহরের একটা সুনাম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে।
মানে যে কয়েকটা শহর হাইয়েস্ট রেভিনিউ জেনারেট করে আসানসোল তার মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে এই রেভিনিউ তো আসানসোলের মানুষরাই দেয়। আসানসোলের মানুষ দেয়, কুলটির মানুষ দেয়, জামুরিয়ার মানুষ দেয়, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ দেয়, রানীগঞ্জের মানুষ দেয়, বারাবনের মানুষ দেয়, বার্নপুরের মানুষ দেয়। তো যারা এই রেভিনিউ দিচ্ছে, এই রেভিনিউ দেওয়ার পরিবর্তে তারা তো পরিষেবাটাও চাইবে। কিন্তু যেহেতু এই শহর আনপ্ল্যান্ড সিটি, সে পরিষেবা আমরা কিন্তু দিতে পারছি না। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। যদি একটা প্ল্যান্ড সিটি যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলে এই সমস্যাগুলো হবে না। এবং এটা মাথায় রেখেই 11/10 আমরা এই জেলার যিনি জেলা শাসক তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সেখানে রিকোয়েস্ট করেছি আমরা যে আপনি আসানসোল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ, এডিডিএ, শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, পিডব্লিউডি, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, ইসিএল আছে, ইসকো আছে, সবাইকে নিয়ে, সামগ্রিকভাবে সবাইকে নিয়ে আসানসোলে কি কি প্রয়োজন আছে তার একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে সরকারের কাছে অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠান। আসানসোলকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে আগামী দিনে আসানসোলের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানের প্রয়োজন আছে। ডিএম সাহেবের কাছে কোনো উত্তর না পাওয়ার পর এখান থেকে যারা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছে, যে দলেই হোক না কেন, সাংসদ থেকে নিয়ে মন্ত্রী থেকে নিয়ে বিধায়ক অব্দি যারা আছেন, সবাইকে আমরা 19 তারিখ, পরবর্তী ক্ষেত্রে 16 তারিখ তাদেরকে আবার আমরা চিঠি দিয়ে রিকোয়েস্ট করেছি যে প্লিজ আপনারা জনপ্রতিনিধি, আসানসোলের মানুষ আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছে, এই শহরের প্রতি আপনারা অলরেডি করছেন, কিন্তু আরও কিছু দায়িত্ব আছে। এবং এই আসানসোল শহর বাঁচলেই আমরা সবাই বাঁচব। এই শহরটাই যদি না থাকে তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি? সব রাজনীতি তো এই অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি করব? রাজনীতি করার আরও অনেক সময় আসবে। কিন্তু আমরা সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করছি আমাদের এই জনপ্রতিনিধিদেরকে যারা জিতেছেন ভোটে, যে প্লিজ আপনারা এটা নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান, কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান, যেখানে আসানসোলে সব কিছু থাকবে, সব চিন্তা ভাবনা থাকবে, সেটা তৈরি করুন এবং রাজ্য সরকারকে দিয়ে সেটা অ্যাপ্রুভ করান। সেখানে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে, অনেকে হয়তো বলবে যে কেন্দ্র সরকার করছে না, কেন্দ্রীয় সরকারের যদি কোনো ভূমিকা, এবং প্লিজ আমি আপনাদের মাধ্যমে রিকোয়েস্ট করবো, যাদের কথা বলছি প্লিজ এটাকে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট হিসাবে নেবেন না। এমন ভাববেন না, জানি অনেকে বলবেন যে ও যখন ছিল তখন কি করেছে, এ যখন ছিল তখন কি করেছে। দেখুন, আমরা যখন ছিলাম আমাদের ক্ষমতা মতো আমরা কাজ করেছি। আমি বলছি না যে আমরা সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি, কিন্তু এখন যে অবস্থা আসানসোলে, এখন আমি জিতলাম, উনি হারলেন, উনি জিতলেন, ইনি হারলাম, এটা বড় জিনিস না। আসানসোলের মানুষকে জিততে হবে। এখন যে সময় এসছে, এই সময় যদি সবাই আমরা না দাঁড়াই, সবাই আসানসোলের কথা না ভাবি, তাহলে কে জিতলো কে হারলো এটা পরে দেখা যাবে। আসানসোলের মানুষ কিন্তু পরাজিত হবে। এবং আমি পরাজিত হতে পারি, আমি পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো, ওনারা পরাজিত হয়ে হতে পারেন, পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন, কিন্তু আসানসোলের মানুষ যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে আমরা কিন্তু বাঁচতে পারবো। তাই আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের এমপি থেকে নিয়ে আমাদের বিধায়ক অব্দি, মন্ত্রী যারা আছেন, এডিডিএ চেয়ারম্যান আছেন, প্রশাসনিক যারা আছেন, সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের বিজেপির এমএলএ আছে তাদেরকে আমরা চিঠি দিয়েছি, তাদেরকে দিয়েও আমরা বলবো যে এটা নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে, যে প্লিজ সবাই মিলে আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের জন্য, আসানসোল, কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, বার্নপুর, বারাবণী, এই সামগ্রিকভাবে এর উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানের কথা আপনারা ভাবুন। এই কথাগুলো আপনারা বিধানসভায় তুলুন, বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা আছে তারা এটা নিয়ে আলোচনা করুন, এবং আলটিমেটলি আসানসোল একটা মাস্টার প্ল্যান চাই, এই দাবিটা কিন্তু আসানসোল থেকে উঠুক, যাতে আগামী দিনে আসানসোলের মানুষের জীবন যে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সেটা থেকে আমরা আসানসোলের মানুষকে রক্ষা করতে পারি। এটাই জাস্ট আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে জানাবার জন্য, জনগণকেও রিকোয়েস্ট করবো আমরা, প্লিজ এই ইস্যু নিয়ে আপনারা বলুন, যাতে আরো বেশি আমরা সচেতন হতে পারি এবং আরো বেশি আসানসোলের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। वहीं पूर्व मेयर के प्रस्ताव पर मौजूदा नगर निगम के चेयरमैन ने उनका साधुवाद जनाते हुए कहा कि हम उनके प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, किंतु इस विषय को लेकर हमारे नेता आगे से कार्य कर रहे हैं। आसनसोल की उपेक्षा तो केंद्र की ओर से की जा रही, वैगन बंद कर कोलवेरी का बेसरकारीकरण करके। দেখুন, ওনার এই প্রস্তাবটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা এটা চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে, এবং আসানসোল তো বঞ্চিত হচ্ছেই দিন দিন। কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, রেলের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, হিন্দুস্তান কেবল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ইসকো সেল থেকে সেলে চলে গেল। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন রকম অসুবিধার মধ্যেখানে তো আসানসোল শিল্পাঞ্চল চলছেই। তারপর জিএসটির চাপ, তারপর পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, এই সমস্তর মধ্যেখান দিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে সাফারার হচ্ছে। তবে আসানসোলের মানুষের কথা ভাবার জন্য ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, কারণ উনি ওটা দায়িত্ববোধের মধ্যেখানে পালন করেছেন।
তো আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক রয়েছেন, এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, যারা আমাদের নেতা, এবং তৃণমূলের অন্যান্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা নিশ্চয়ই করব এই ব্যাপারটা নিয়ে। এবং আমাদের যারা রাজ্যের আধিকারিকরা রয়েছেন তারা এটা নিয়ে অলরেডি ভাবতে শুরু করেছেন। মানুষের যাতে আর্থিকভাবে উন্নতি হয় সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যেখানে আসানসোলকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তো আমরাও চেষ্টা করব যে মাস্টার প্ল্যানের মধ্যেখানে কীভাবে গাড়ুই নদী, নুনিয়া নদী এই সমস্ত সংস্কার হয়, বড় বড় ড্রেনগুলো সংস্কার হয়, আমরা তার চিন্তাভাবনা করব। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা জনগণকে অনুরোধ করব যে নদীর যে পরিধি, সেই নদীর পরিধিটাকে পরিধির মধ্যে রাখতে হবে, রাস্তার পরিধির মধ্যে রাখতে হবে। যত্রতত্র যে যেখানে খুশি বসে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করা চলবে না। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। কিরম পাঁচই লোক দেখুন, বলছে তোমার হলো শুরু আমার হলো ছাড়া গাইতে, মানে আমি বলবো তোমার হলো শুরু আমার হলো ছাড়া, এই জন্য পলিটিক্সে তো নাম করেছে। হ্যাঁ, তো আমি আমার পূজার ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, তুমি যেন ভুল বুঝো না। ये तस्वीर 2014 की है, जब बाबुल सुप्रियो और जितेंद्र तिवारी आमने सामने हुआ करते थे। दोनों के बीच जुआनी जंग चलता रहता था। फिर जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली और दोनों के टकराव खत्म हो गए। क्या 2021-22 में फिर से वो माहौल बन रहे? क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को आसनसोल के सांसद पद से इस्तीफा देते ही ये तो पक्का हो गया कि अब आसनसोल लोकसभा में उपचुनाव होंगे, वो भी 6 महीने के अंदर। ऐसे में लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं तेज होने लगी है। वहीं बाबुल सुप्रियो के ट्वीट को लेकर भी लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं कि कहीं टीएमसी आसनसोल में बाबुल को ही चांस देगी, क्योंकि बाबुल ने ट्वीट कर कहा है कि मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे कल सुबह 11 बजे का समय दिया, मैं अपना त्याग पत्र उन्हें सौंप दूंगा। मैं अब से भाजपा सांसद के रूप में कोई वेतन या कोई अन्य सुविधा नहीं लूंगा। मैं अब उस भाजपा पार्टी का हिस्सा नहीं हूं जिसके लिए मैंने एक सीट जीती है। बाबुल ने ट्विटर पर लिखा, अगर मुझ में कुछ है तो मैं फिर से जीतूंगा। उनके कहे अंतिम पंक्ति, अगर मुझ में कुछ है तो मैं फिर जीतूंगा, इसी और इशारा कर रही। वहीं मंगलवार को पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को फिर से आसनसोल के लिए चिंता करते हुए एक्टिव रूप में देखा गया। अचानक से राजनीतिक में अल्पविराम लेने के बाद बाबुल के दल बदलते ही जितेंद्र तिवारी के एक्टिव होने से लोगों में चर्चा होने लगी है कि बीजेपी कहीं जितेंद्र तिवारी को आसनसोल से टिकट न दे दे। यदि ऐसा होता है तो इस बार की लड़ाई काफी रोचक होगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पार्टी की लड़ाई न होकर खुद की साख बचाने की लड़ाई भी होगी। एक बार फिर से जुबानी जंग का वो मंजर लोगों को सुनने देखने को मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार दोनों का दल अलग होगा। বাবুল সুপ্রিয়র দাবি আগামী দিনে যদি ওকে ভোটে দাঁড় করানো হয় তাহলে ওই জিতবে আসানসোল থেকে, অনেক কাজ করেছে বলে। এই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, এটাই দরকার। এইটা প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি। লড়ে দেখুন, তাহলে দুধ আর জল একটু আলাদা হয়ে যাবে। নিজে জিতেছেন না মোদিজি জিতিয়েছে, দুটো সুন্দর আলাদা হয়ে যাবে। এটা ওয়েলকাম করছি একদম। আজকে একটা প্রেস মিট করেছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলর, ওই মাস্টার প্ল্যানের দাবি এটা উঠেছে, মানে অনুরোধ। ধরুন জিতেন্দ্র তিওয়ারি এক্সপিরিয়েন্স লোক, ভালো মন্দ যাই থাকুক, মানে পুরসভা কর্পোরেশন চালানোর ক্ষেত্রে উনি বলেছেন অনেক সময় বাধা সৃষ্টি হয়েছে, কেন্দ্রের প্রজেক্ট চালু করতে দেয়নি।
কিন্তু তিনি আসানসোল সম্পর্কে আমাদের অনেকের থেকে বেশি অভিজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি যে জল নিকাশি নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন এর উত্তর আসানসোল কর্পোরেশনের নমিনেটেড প্রশাসককে দিতে হবে এবং বিজেপির সাথী হিসেবে জিতেন তেওয়ারির তোলা সমস্ত অভিযোগ জেলা বিজেপি এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি সমর্থন করি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. এত তাড়াতাড়ি তো এগুলো বলার কোনো দরকার নেই। ওনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ হবে, 6 মাসের মধ্যে উপনির্বাচন হবে এবং উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি তার সিট ধরে রাখবে। অতএব 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ এসব এখনই প্রাথমিকভাবে না বলা ভালো, অনেক সময় আছে। এখানকার মানুষ বিজেপির পদ্মফুলটা চেনেন আর নরেন্দ্র মোদীকে চেনেন। বাবুল বলছে আপনি অনেক কটু কথা বলেছেন এবং বাবুল ইস্তফা দিয়েই কিন্তু দলবদল করলো। আপনিও দলবদল করেছেন কিন্তু আপনার বাবা এবং ওনার ভাই না এখানে শুনুন, আজকে বলেছেন না উনি কি বলেছেন তার সব প্রশ্নের উত্তর দেব না, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি ওনাকে অনুরোধ করব ওনার সঙ্গে পিসি ভাইপোর যে ডিলটা হয়েছে সেই ডিলটা তিনি প্রকাশ করুক, তারপর তার এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি দেবো। কী চুক্তিতে তিনি কাউকে না জানিয়ে তিনি পাল্টি খেয়েছেন বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, সেই চুক্তিটা কি, চুক্তিটা প্রকাশ করুন, তারপরে ওনার প্রশ্নের আমি উত্তর দেবো। কারণ এই বাবুল সুপ্রিয় আমি বিজেপিতে আসার আগে তো গান বেঁধেছিলেন, টালি কয়লার টাকাটা টালির ঘরে আছে, এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। টালির ঘরের টাকাগুলো কি বাবুল সুপ্রিয়র ঘরে ট্রান্সফার হয়েছে, কি চুক্তি হয়েছে, হয়তো না হয়নি কিছুই, চুক্তিটা প্রকাশ করুন। मंगलवार को आसनसोल बस स्टैंड के निकट ह्यूमनिज्म सामाजिक संस्था की ओर से ईद मिलाद उल नबी के मौके पर करुणा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया गया। यहाँ अतिथि के रूप में मंत्री मलय घटक, नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज, INTTUC नेता राजू अहुवालिया उपस्थित थे। धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम लोग का यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट्स लोग है, आज नबी दिवस का शुभ अवसर पर उन्होंने खिचड़ी और स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा है। हर साल नबी दिवस हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बड़ा जुलूस भी होते रहता है देखा इसका आगे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते ऐसा सभी कार्यक्रम को कोरोना प्रोटोकॉल से मना कर दिया गया। दुर्गा पूजा में भी इस बार अखाड़ा नहीं निकला, नबी दिवस में भी जो जुलूस है आज कहीं पर नहीं निकल रहा, लेकिन छोटा होने से भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज नबी दिवस पर रखा गया, जो अभी इस भटन रोड मोड़ में सिटी बस स्टैंड के अपोजिट में ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा हुआ कि कॉलेज का स्टूडेंट लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने वाला लड़का लड़की लोग आज ये कार्यक्रम यहाँ पर मना रहा, और इसमें सभी आदमी, कोई भी जाति धर्म हो, सभी आदमी को सेवा किया जा रहा है। ये सेवा